DIG sir, all my colleagues SPs and media friends who are present here. बहुत ही छोटा सा हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है एक हमारे बहुत सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव के लिए। आपको जैसे पहले भी बताया कि AIML लैब हमने 18 फरवरी 2025 में हमने इनॉग्रेट CM सर के कर कमलों से करवाई थी। तो उसके बाद उसमें कंटिन्यूसली काम चल रहा था, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। तो पहला प्रोजेक्ट अब मटेरियलाइज हो गया है, उसका नाम है डीप ट्रेस। ये एक इन्वेस्टिगेशन टूल है जिसमें हम जो भी हमारा टारगेट है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको अगर हम एज इनपुट देते हैं तो वो और भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हमको निकाल के देता है। तो इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन की स्पीड बढ़ जाती है, केसेस का डिटेक्शन फास्ट हो जाता है। और हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेस्टिंग भी हमने इसको देखा है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल टूल हमारा रहा है। काफी सारे सेंसेशनल केसेस में हमने इसको यूज किया है, मर्डर केसेस में, रॉबरी केसेस में, तो सक्सेसफुल टूल रहा है। और ये हम अभी तक हमने SDPO रैंक तक इसका एक्सेस दे दिया है। तो मैं CM सर और DG सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर इनॉग्रेट इसको सर मस्त है। Yes. Now I'll request DGP sir to say a few words. Honorable Chief Minister Goa, Sir, Dr. Pramod Sawant ji, this platform enables us to extract actionable intelligence from publicly available sources using simple inputs like a mobile number, PAN, vehicle number or email ID. It has already proven immensely useful during its trial phase and it has helped us crack several complex cases. With its official deployment today, Deep Trace becomes a critical part of our investigative arsenal. However, this is just one piece of our broader vision for smart and scientific policing. In the past year, Goa Police has launched several forward-thinking initiatives to strengthen both enforcement and public service delivery. AIML Lab was established in February 2025. It is one of the first state-level AIML lab in the country dedicated to policing solutions. Quick Pass app was developed under the AIML lab, which is a QR-based verification system and which improved traffic enforcement efficiency and reduced unnecessary checking, making citizen-centric police interaction more seamless. And in the coming months, we are all set to roll out a tenant verification app with real-time alert, which will feature both police and residents to improve preventive policing and address migrant safety concerns. A cloud call center for the 1930 cyber helpline, which will offer scalable and responsive assistance to cyber crime victims with real-time monitoring and escalation of protocols. These initiatives are in line with the recommendations of the DGIG conference and reflect our commitment to modernizing policing through data, technology and citizen engagement. I take this opportunity to thank Honorable Chief Minister and the Home Department for unwavering support and encouragement. I also commend the dedicated officers and our technology partners whose efforts have made this vision a reality. Goa Police remains committed to building a future-ready force, smart, scientific and citizen-centric in every sense. Thank you. Jai. Thank you, sir. आणि ताजेर तेंच्यांनी ऑनलायन इन्फॉर्मेशन वेरियस डिफरंट टायप्सच्या केसीसच्यो ताका मेळपाक लागल्या. सेकंड इट इज एन ड्रोन इम्पॅक्ट. तुमी पळयता की tool has already aided the Goa Police in solving the several sensitive cases during the testing. ह्यो रिजॉल्व करपा खातीर ह्या टुलाचो खूब मोठ्या पद्दतीन उपयोग जाल्लो आसा. इट इज इन एडवान्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन्स, वेगवेगळी इन्वेस्टिगेशन्स करपाक जे डिटेक्ट करपा खातीर तांकां ह्या लॅबाचो खूब उपयोग जाला. Being that Goa as being a model state in law enforcement and the technology, तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत आमी पुलीस फोर्साक सगळे टायपची टेक्नॉलॉजी जी आसा ती यूज करपाक लागलेले आसा. फाटल्या दिसांनी ईच एंड एवरी जे डिफरंट टायप्स ऑफ जे टूल्स सायबर ह्याच्या हेतून येता तितके सगळे आमी गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक हाडपाक लागलेले आसा. इन लॉंग रन म्हणजे इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रॅक करपा खातीर आनी
क्रायम रोखपा खातीर सुद्दां ताचो खूब मोठ्या पद्दतीन उपयोग जातलो. इट इज नॉट ओनली टू म्हणजे मागीर अरेस्ट करपा खातीर न्ही, तर डिटेक्ट आनी क्रायम रोखपा खातीरूय बी हाजो खूब बऱ्या पद्दतीन तुमकां फायदो जातलो. AIML लॅब इज एन फर्स्ट नॅशनल लॅब अशा पद्दतीची पुलीस फोर्सात आमच्या गोवा पुलिसांत घेतलेली आसा. आणि स्टार्टेड 18 फेब्रुवारी 2024 आम्ही स्टार्ट केली. आणि म्हाका दिसता हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेटूय करता. ताजो खूब बऱ्या पद्दतीचो उपयोग म्हणजे सायबर क्रायम पुलीस करपाक लागलेले आसा. आमी वेगवेगळी इनिशिएटिव्स पुलीस फोर्सान आतांच घेतली. फाटल्या दिसांनी क्विक पास सिस्टम आमी मोबायल एपाचेर दिवपाक सुरवात केली. ताज्या उपरांत तिची रिलीफ ही खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक मेळपाक लागलेली आसा. क्लाउड बेस्ड 1930 हेल्पलायन सेंटर विच इज अ पायलट बेसिसचेर मेंटरिंग फॉर द सायबर क्रायम कंप्लेन इज अ रियल टायम मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स. हाजोय प्रॅक्टीस बेस्ट प्रॅक्टीस ही गोंयांत जावपाक लागलेली आसा. फाटल्या वेस्टर्न झोनल काउन्सिल मिटिंगेंत जेन्ना आमचें प्रेजेंटेशन गोवा पुलिसा कडल्यान दिलें, गोवा पुलिसेक म्हणटा तशें रिकॉग्निशन ऑनरेबल युनियन मिनिस्टरान घेतलें. अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटीव ज्यो आमच्या गोवा पुलिसांत घेतल्या, ह्या पद्दतीच्यो बेस्ट प्रॅक्टीसीस अदर स्टेटींनी फॉलो करचे हे सुद्दां युनियन होम मिनिस्टरान स्पेशली मेन्शन केलें. ओके, इट इज तशें पळोवंक वचत जाल्यार वेगवेगळी विजनरी डिसिजन्स गोवा पुलीस डिपार्टमेंट घेवपाक लागलेले आसा. डेटा ड्रिवन सिटीजन फोकस आनी टेक्नॉलॉजी एनेबल्ड हे गोवा पुलीस आज काम करतात. हाजो म्हाका खूब खोस भोगता. म्हाका खात्री आसा की गोवा पुलीस अशा पद्दतीन वेल इक्विप्ड हातूंतल्यान काम करता आसतना खूब बऱ्या पद्दतीन क्रायम डिटेक्शनूय करतले. सरकाराचो तेंको हो पूर्णतः गोवा पुलिसाक आसा. म्हणजे हर तरेचे ह्युमन रिसोर्स आसतले किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स म्हणटा आसतना इट इज नॉट ओनली द बिल्डींग, पण अशा पद्दतीचे वेगवेगळे एडवान्स टेक्नॉलॉजीतले इक्विपमेंट्स तांकां जे दिवपाक जाय ते प्रत्येक फावटी आमी गोवा पुलिसाक दिल्ले आसा. आम कॉंग्रॅच्युलेटिंग टू द DGP, SP क्रायम एंड रेस्ट ऑल द पुलीस डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. तांच्या सगळ्यांच्या कॉर्डिनेशनान दिस इज पॉसिबल आसा. आणि गोंयांतली इन एडवान्समेंट एंड फ्युचरिस्टीक जसो आमी टेक्नॉलॉजीचो यूज जो गोंयांत करपाक लागला, तो इन फ्युचर म्हाका दिसता गोवा विल बी द मॉडर्न स्टेट इन द टेक्नॉलॉजी इन पुलीस डिपार्टमेंट हे आसतले. बींग अ स्मॉल स्टेट असल्या कारणान अशा पद्दतीची वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचो आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचो उपयोग हो क्रायम डिटेक्शनाच्या वेळार क्रायम कंट्रोल हे करपा खातीर सुद्दां जातलो. तेजे हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आनी आयचो डीप ट्रेस प्लॅटफॉर्म इन एडवान्स्ड इन AI पावर्ड इन्व्हेस्टिगेशन टूल इन आर्टिफिशियल लर्निंग लॅब हातूंतल्यान केल्या बद्दल तांचें खूब खूब हांव अभिनंदन करता. थँक्यू. Thank you so much, sir, for your motivating and encouraging words. With this, we conclude the program. Thank you so much. एक क्वेश्चन is कोविड ऑपरेशन जे डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करतात ते परत त्यांचे जे नेटिव्ह प्लेस असतात ते व्हेरीफाय करतात काय नंतर डॉक्युमेंट ओरिजिनल असतात काय नंतर. एक आम्ही जेन्ना कोम्बिंग ऑपरेशन्स करता तेन्ना तेंचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स हे पळयता. तेंचे कडेन आशिल्ले आधार कार्ड, लायसन्स, वोटिंग कार्ड हे सगळे चॅक करता. इफ इट इज आमकां सस्पेक्टेड दिसले आसत देन ओनली वी आर व्हेरीफायींग विथ दॅट स्टेट. पुलिसाची नजर ही तुज्या आनी म्हाज्या पेक्षा थोडीशी तीव्र नजर आसता. तांकां पळयल्या उपरांत कळटा हेजें व्हेरिफिकेशन करपाक जाय काय कितें. आनी तसोच डावटफूल जर दिसलो आसत वी आर व्हेरीफायींग विथ द कन्सर्न स्टेट्स. आधार कार्डूय पळयल्या उपरांत कळटा इट इज अ डुप्लिकेट काय ओरिजिनल तें. तो उलयता ती भाशा, तेजो राहणीमान हाजेर सगळ्याचेर बाकीचो एकंदर जे आसा पळय दॅट पुलीस त्यांच्या हेजेर सिच्युएशन्स पळोवन ते डिसिजन घेतात. प्रत्येक आमी आधार कार्ड व्हेरीफाय करून धाडूंक शकना. सो आता मेळपाक येल्ले न्हू तुमकां भुरगे, सो ताचेर मातशें कितें म्हाका मेळपाक जे आयिल्ले आत्तां तांच्यांनी ओकेस काय दिया ताजे हाडपाक. ठीक आहे, ताका धरल्या उपरांतूच तुका मातसो राव, ताका आयच्या आयज पयलीं अरेस्ट करता. सो ताका म्हणटा तो पळोवन वयतलो. प्रत्येक पाकिस्तान 3 जण आसले ते गेले मरे. हय गेले. ताका पयलीं धरता आनी मागीर केस फाल्यां डिटेल दितलो त्या केसीचेर. जालें मरे, बरोबर आहा. डेम्पो दोलापा